بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يا سيسي على توبارك ما كان نمن كسي تشامني وكان كنت محمد كان على يميني كان أبودي بلا كامل النور أنا سكون موسان ماو من ياكو كتوي على الدين كالفا من ما كفي أنا جيوم من ما كان في يوم كه سيباوي سلو دولا كفي على كا نبي ما هناك تشيدون كملكوا باليوم أقول ببلجلي كونوا أنتم بينو هكذا جيلا قالوا نبواتي كودلا أبي سنسلا أتوتي بري donc halbi min be nyina fe o de yan jija kalon kana bo fiyo aka soro abi bokata na nga junubu be o de la nyina kadaka discours min na yi nyon hakina jigala ka temno ala kraka korofoyi asungolu kumbe na yi anya yi ka fo la ben rola ya foko ikado adamaden bononi mɔgɔ min n'a ye fɛn bɛɛ jɛ fɛn bɛɛ fana y'a jɛ kalo na o de ye man hurima ghufranullah ya hada shahr ni mɔgɔ min ma ala ka yafa n'a ka kafari sɔrɔ kalo na e kɔni e ye fɛn bɛɛ jɛ i bololankolo bɔra ala ka na k'o ye donc tile damadɔ min tora nin ye an b'an jija o de kɔnɔ ni farati ko minnu bɔra an na an b'an jija k'o tugu o tile damadɔ nin kɔnɔ ka d'a kan an ye duwawu dɔw latɛmɛ min bɛ to ka kalan sutan laban na n'o dɔ ye an bɛ tanga ɲini kɛ ni ala yɛrɛ jati ye k'a fɔ ko sunkalo yɛrɛ ye bɔ tari fajiri ni ye yenge bi k'a sɔrɔ minɛyɔrɔ bi ne na ne ni a ye ala cɛ tari jurumu dɔ bɛ ne fɛ e ma min yafa o m'o tanga ɲini kɛ ni ile yɛrɛ jati de ye ka bɔ o ma o y'a dɔ ye ou bien ala sunkalo min wagati min tɛmɛna a la don minnu tɛmɛna a la o hakɛ min n'an faratila la yo hakɛ yo dafa ko d'an ma an ye farati ko min kɛ a kɔnɔ ani ka dansago min kɛ an yɛrɛ ni kunna k'i ye yafa o ma donc o bɛɛ y'a dɔ ye a duwawu dɔ da fana filɛ wagati min na i b'i ɲɛsin ala ma k'a fɔ ko sunkalo a tile filɛ olu y'u kɔdon a sugu fana b'o cogoya la o bɛ taga la a se tile damadɔ de tɔ b'an bolo kila ni bi bɔra la tɔ ye tile fila de y'an bolo donc o dun tɛmɛna ka ban dun donc ne labanna min na mɔgɔ si t'o dɔn ni ala yɛrɛ tɛ n bɛ position min kan an bɛ ala deli sisan ni ka surunando kɛ donc ala fa as'aluka bima sa'alaka bihi malaikatuka al-muqarrabun i ka masurunya malakaw y'i deli ni fɛn minnu ye wa anbiya'uka al-mursalun i ka nabiɲuman minnu ni y'u ci olu y'i deli ni fɛn min ye wa ibaduka as-salihun ani i ka jɔnɲumanw y'i deli ni fɛn min ye ne fana b'i deli k'i ye sɔli ni nɛɛma caman kɛ muhamadu n'a somɔgɔ sanumaw kan i ka fusamantiya ala ma n'i ka yafa ye ani ka karama ye ayiwa
ne baara minnu kɛ ka ɲɛsin e ma i y'o mana wa sunkalo ni a bɛɛ occasion duwawu dɔ nɛn na bɛ mun fɔ sisan ala baara o baara ni ne ye e de ala de laɲini n'a ye fɛn wɛrɛ taara don a la min tɛ e ta ye k'i ye sabali ka yafa tuma dɔ o bɛɛ bɛ se ka adamaden sɔrɔ e bɛ baara dɔ kɛla ala kama mais i b'a ye waati dɔw la k'a fɔ i b'a kɛla ka yɛrɛ jira ɲin'a la ou bien ka tɔgɔ ɲin'a la o bɛɛ de b'a la donc n'o dun kɛra la dɔrɔn baara ma jɛya ala ye i y'o minɛ i kan ka duwawu fana ni ka wele kan jaabi i ka ɲa ma ni lamaniya ye ni hakilisigi ye yawmal faza'il akbar sira ani jɔrɔba don kiyama jɔ don siranyakoba don siranyakobaw caman de b'a kɔnɔ a zalzala ya dɔ ye inna zalzalata sa'ati inshallah yawma tarawnaha a b'a ye don min na kabakolo den fitinin si bi ja la o bɛ ɲina sindi muso min bɛ sindi a den ma a bɛ ɲina o kɔ tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at tara nasa sukari mɔgɔw ye sulen don nka o ma dulɔ min dɛ donc ala bɛ se ka an lamaniya o don tɔgɔ la cogoya min na siranya ko n'i kɛlen bɛ k'o labɛn alikiyama jɔ don ko n bɛ tanga ɲini kɛ ni ala yɛrɛ jati kama ye ka bɔ o siranya kow ma o y'a kɛ tan fo ka taa se k'a fɔ ala n'a ka sɔrɔ min tɛmɛna kalo na ka se bi ma i yafalen don ma i ka dɔ fara o yafa kan in kunta radita anni fi hadha ash-shahr fazdad anni rida wa in lam takun radita anni famin al-an farda anni n'a ka sɔrɔ ala ni duma yafa ma tɛmɛnen na donc sisan depuis sisan na kabini sisan i ye yafa ma nin bɛɛ ye surunando de ye kalo labayɔrɔ la pour ne pas que an bololankolo ye bɔ an b'an jija k'an ɲɛsin ala ma ni ninnu ye pour que minnu n'u tun tigɛla o ye se ka tugu an ye faratiko ni dansago minnu kɛ ala ye se k'olu fana kafari ka yafa ni k'an bilasira kalo tɔ min n'o tɔɔra an ka tɔ ye tile 2 ye an bɛ alamisa de la sini ye juma ye juma jumɛn de bɛ nin ye sunkalo juma laban sunkalo juma laban a bɛ mun d'an ma o ye walanda wɛrɛ ye sisan n'an b'a fɔ o ma ko yawmul qudus al-alamin mun de y'o kɛ silamɛ bɛɛ y'a dɔn kuranɛ ka sira fɛ ala kɛra ka sanayɛlɛ kɛ a ka sutagama kɛ ka taa sanayɛlɛ kɛ mina fɔ kuranɛ aya b'a fɔ cogoya min na suratul Isra'il bismillahir rahmanir rahim subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina ta'ala لو نام فمكو الإسراء والمعراج إسراء كرغتا مصر مناف والمسجد الأقصى نو بيدو دولا ما فكو فلسطين او مصر مي نو إسلام او كقبلة فلوي كداكا سالي تميكي دي كاسي أني سي فان دي تويالي مصريني bɛɛ y'o dɔn o de kama silamɛya la fikutigiw b'a fɔ an ye mɔgɔ b'i ya doni siri ka taa bɔ yɔrɔ minnu na diinɛ bolo ma o y'a dɔ ye mais an kɔni b'a ye mɔgɔw bɛ taa umraw kɛ ka taa ziyara kɛ nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fil Madina al-Munawwara
mais k'a fɔ k'a taara Kudusu ka Masjid Aqsa ziyara ka na kila an t'o mɛn ten dɛ mun na silamɛ bɛɛ ka kan k'i yɛrɛ ɲininka mais an ka kibla fɔlɔ nin ko dun a bɛ cogo di bɛɛ mun y'a sɔrɔ a bɛ cogoya jumɛn de la ka d'a kan tuma dɔ n'an kumana k'a fɔ Palestine gɛnna ka bɔ u ya dugu la dɔw b'a fɔ ko olu arabu olu y'o kungo ye mais misiri in i tɛ se k'a fɔ k'o t'i kungo ye o i ka kibla fɔlɔ de o i ka nabi ɲuman k'a ye sutagama k'a ka taa sanayɛlɛ kɛ o yɔrɔ de la seli tun bɛ kɛ ka sin o ma i m'a ye fɛ Madina yɔrɔ la misiri dɔ b'a fɔ ko Masjidul Qiblatayn ɲɛsin fan fila misiri n'i tun taara fɔlɔ i b'a ye a tun bɛ ɲɛsinna ka taa Masjidul Aqsa ma wagati min na o mausolée bɛ yen a nana yɛlɛma k'a to misiri kelen de la u bɛ seli la u ka seli tilankɛ kɛ ka sin Masjidul Aqsa ma Ala ka yamaruya kan nana k'u ye ɲɛsin Alikaba ma Ala kira k'i ɲɛsin o ma Masjidul Qiblatayn fɔlɔ-fɔlɔ i tun b'a ye a kibla fila bɛɛ tun bɛ yen mais dɛrɛ sisan o ye dɔɔni supprimer ka bɔ yen bon n'i bɛ kuranɛ kalanna i bɛ ninnu dɔw ye i b'a ɲɛnamaya quoi de près donc an tun bɛ seli ka sin o de ma k'a sɔrɔ aya nin sɔrɔla ka jigin fawalli wajhaka shatra masjidil haram wa aynama kuntum fawallu wujuhakum shatra donc sisan ko an ye ɲɛsin Alikaba fan de ma ka seli donc depuis o kɛra sisan an ka ɲɛsin fan an ka seli la o de kɛra Alikaba ye fi Makal Mukarrama n'o tɛ ɲɛsin tun bɛ kɛ ka se Masjidul Aqsa de ma fɔlɔ donc o de kama a fɔ ko ulal qiblatayn wa thalisul haramayn kibla fɔlɔ ani hɔrɔma yɔrɔ fila sabanan hɔrɔma yɔrɔ fila ye jumɛn ye Makka wal Madina a sabanan ye jumɛn ye al Masjidul Aqsa mais Masjidul Aqsa ni ye mun dɔn a ko la min bɛ Palestine dugu la bon kuma la sura bolo ma 1948 Palestine ale tun colonisera anglais le fɛ Grande-Bretagne olu de tun bɛ régner bon u nana bɛn a kan comme yahudiyaw tun bɔnnen bɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ tɔɔrɔ bɛ se mɔgɔw ma u fɛ wagati bɛɛ Grande-Bretagne premier ministre dɔ tun bɛ yen ko Balfour ale de ko o layidu ta o ye k'a bɛna dugukolo yɔrɔ dɔ ɲini k'a d'u ma o bɛ sigi yen option tun taara yɔrɔ dɔw la Afrique tun b'a la ou bien Amérique latine yɔrɔ dɔw mais u nana sigi Palestine kan de donc Grande-Bretagne nana olu bɛna bɔ wagati min na u ka yɔrɔ di ninnu ma Palestine gɛnna le dugu caman u ka vide ka bɔ o la k'u gɛn o de kama n'i taara Jordanie ou bien Syrie ou bien Liban i bɛ taa sɔrɔ camp de réfugiés ninnu caman de bɛ yen olu caman b'a kɔnɔ yen ka bɔ o ya dugu la k'u gɛn ka bɔ o ya dugu la ka na juif ninnu sigi a kɔnɔ donc o bɛ yɔrɔ jumɛn Palestine misiri nin b'o dugu de la min tun ye o ye Palestine capitale yɛrɛ Jérusalem donc ninnu nana ka ninnu koron k'u degu ka u tɔɲɔ u ya yɔrɔ bɛɛ bɔsi u la mais an bɛ bi yɔrɔ min na nin misiri nin yɛrɛ hali jumadenw hɔrɔn t'u bolo ka taa seli a kɔnɔ min ka di olu ye olu b'o la tɛmɛ ni min man d'u ye o tɛ seli n'a ka di o waati min na u b'a datugu fɛnɛ un moment donné hatta kanisatul mahd masalan Nabila Isa alayhi salam a bange yɔrɔ kanisatul qiyama ninnu o tun y'a essayer juifu tun y'a essayer k'u bɛ impôt bin chrétiens kan ni min bɛ taga bɔ o yɔrɔ la yen i bɛ impôt sara olu ye bon n'u révolte la ka yɔrɔ bɛɛ datugu u nana segin u kɔ mais Masjidul Aqsa bɛ kɛ cogoya min ka di o b'a kɛ tuma dɔw u bɛ taa mɔgɔw provoquer intifada filanan daminɛ cogo di Ariel Sharon ale taara don a kɔnɔ n'a ye samaraw ye ka fɛngɛ ka profaner donc intifada daminɛ o yɔrɔ la yen
c'est tout lui. Kabakuru de l'on que Kacharo ne Kalachou bon. Est-ce qu'on est là qu'on partage nous? Aya fo chugam na tuma do ba ko arabu le kan gasrate no o yoroteo misri ni do le bu yere fala kama ka défend et ka kibla do fora ou bien au moins deux choses aye kan beta yeke abisa ka dina saban beta yi Islam obé au chrétien obé yaoudi obé a dit comme qu'avoko juif ou drom robu con parce que sont juifs non mais nous dans ça OK surtout les sionistes so hionia parce que nous début fait les canons ben kabou et so si c'est au cas soere halbi palestinien obé ou ya kan refusé ou kono ka nga segu fait politique be kala to di kase canons be bali kasegi Donald Trump m'a déclaré que Jérusalem que Israël ka capitale Tel Aviv mi au cap non kubi ça m'a quoi yoro misini bi yoro na ko yelma ko ke nous ka capitale sinon na dana ko dine mo ma olu ye ben ka yoro ke kelen ye be bi taka iga bateau ka kono est-ce que le problème bo là non yaoudia be chaman be qui sont contre ça Israël be bara min kala ni yaoudia chaman be contre ça olu re marche ke contre ça. Il dénonce, il condamne. Mais nous sionisme nous barakela dans ça ni bingani lani. Donc jusqu'à quand? Mais cela m'a été fou de kalamani ici là. OK, ni la yom nanendo. Dans ça ko fait me bikalai. Tate menena si bola. Arabu yere, o yere bu yere yini na o. Lui avait fait que débarrasser les cabos la main là. Il a ça. Mais c'est la main de mortaille oui. Tu m'as dit, doit faire que la main que comme arabu tale. Arabu tale c'est la main de. Kira là-bas bon arabu là en son nom. Mais nous c'est la main de taille quelle était. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا نذيرا ani chika adama de belema ni ka islama o flebi arabu ndane kaja katama arabu kan aya flebi yereke mo mi islama ya jugu arabu chaman be nu le beteriala obe mun de la ni yon dugu chite jugu bo bla eta ni dugu jugu ka waru didi do voilà ce qui se passe en Yémen. Ce qui s'est passé en Syrie avec Al-Halbi, en Irak. Donc, nous avons dit que parce que akili te kakabarake akili uboshila uka anga conscience chouya lolu ambla mina mutore ke même na va anyere ku ka anyere tachien ouais ça peut aller donc fanyo kunu maintenant misiri mbo otugoya de là nous nga blala ou dans sa bobe kelala wale kama al-Imam al-Khomeini ala hina la ale min na Iran yalma ke islam jamana yi depuis 1979 atunye be toni ni bingani na be kela mene setiye fangatila ibe muke idan yi ni konko kon nana islam ya la étape ça va le bambulo ibe kon ga kon duskuna ni bise ka kuma ni neye ka chan de mala iba ke ni sera ka ke ni bolo fanga e fene ibe odeme chan de no yi na note abida dusukunta mako e di mania la fuyoro isa adan yo yi no borai ine bio anya kon andusukuna ka fo ne la dro dore manina fe note quoi ka condamné an ne la bara mikela ni amai mo be dans fala ou ya nu be chila bisiri yera bu nu bolo sagola ba no ba profane to ga min kado yi mais islam u nyete foi abina fo mo si makotala ala kala donc ni mo mi duguje makoto islam u ka kola iti yere hamini mo islam u ka ko ki islam
i tɛ silamɛ dɔ ye donc min dun bɛ kɛ la bɛɛ ɲɛ b'a la fɛnɛ bɛɛ bɛ to k'a ye écran kan mais n ta tɛ a bɛ misi saba nin ya kisa dɔn kɛ misi finman tora gɛman ani wulima olu ya kisa a bɛ fɔla symboliquement donc silamɛya dan tɛ e bɛ seli e bɛ dumuni kɛla c'est fini ça ne ka silamɛya baara i b'a sɔrɔ ni k'a tilan saba ka sara fila cɛ a bɛɛ social de b'a bɛɛ la hali seli ni k'a filɛ n'a bɛ kɛ jama na o baraji ka bɔ ka tɛmɛ kelen kan condition dɔw kan sun min an bɛ taa kɛlɛ nin ya mun de ɲinina an fɛ sunkalo la ka ɲumanw kɛ ka sinjiw tugu ka sarakaw bɔ hali ka mɔgɔ yɛrɛ la sunna tigɛ o dɔw mana fɔ k'olu tɛ se ko a se t'olu ye a b'a ko ittaqunnaara walaw bishikki tamra donc i seko ye min ye k'i bɛ y'o kɛ ɲumanya la donc ninnu bɛ ɲan e tɛ sɔmi n'o ye bon a kɛ siya wolomana ye sa a fɔ arabu le mais silamɛw tɛ donc je pense que silamɛw ka kan ka kunu nin yɔrɔ la ni don nin sera dɔw bɛna fɔ imam Khomeini comme siya le comme fɛn siya ko tɛ nin na diinɛ ko tɛ nin na madhabu ko tɛ nin na fɛn dugu ko tɛ nin na la silamɛya kɔngɔ le n'o tɛ ale bɛ Iran de o mun b'a la sa yan fɛ silamɛya mais u bɛ nin bɛɛ kɛ k'an nɛgɛ k'an fana k'an yɛrɛ ma jugu ye et puis ça passe bɛɛ bɛ taa bɔ an kan ça passe donc yawmul khursul alami bɛɛ le ka kan ka sɔmi n'a ye n'i ye silamɛ ye ninnu bɛ ɲani min na ninnu bɛ makari min na bingani min bɛ kɛla u kan tɔɲɔni min bɛ lala u kan a y'i digi au moins i dusukun yɛrɛ la même ni ma se ka fɛn fɔ n'i da ye n'i y'a ye n'a y'a sɔrɔ adamadenya kɔni tin b'i la a kɔni a bɛna dɔ k'i dusukun na donc o juma laban imam Khomeini y'o décrété k'o wele o yawmul khursul alami silamɛ bɛ dugukolo kan yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ ka kan k'i hakili jigin nin don na c'est vrai an bɛ sun laban yɔrɔ la an ka kan ka sɔmi ni tɔw ye cogoya min na an ye sɔmi ni ninnu ye o bɛ kan ka ɲani min kɛ n'i m'a kɛ olu yɛrɛ kama a k'i ka misiri kama a kɛ i ka kibla fɔlɔ kama parce que fɛn min don ni mɔgɔ t'a fɔ la binganikɛla bɛ ten o ni mɔgɔ t'a n'ale tɛ heyi mɛn kɔni ale bɛ taga de hein apartheid waati en Afrique du Sud vous avez vu an bɛɛ tun ye denmisɛnninw ye mais an tun bɛ fɛn min ye la nin bɛɛ tun b'a condamné na an ka dɔnkilidalaw fɛn kɛ jɔn bɛ mɔgɔ min a ka dɔgɔ dɔnkilidala min o wagati n'a ma morceau dɔ bɔ Nelson Mandela kan vrai ou faux pourquoi là c'est en Afrique du Sud nous sommes à quoi à l'ouest mais on avait les mêmes sentiments nanga yan balma be toro be fa tuya min ça nous fait du mal ni sera tombé dans ma ran tombé taka a keleke nouye oui parce que oui adama denya ka bunya le ça la dignité mo cité so be bafoué et puis dessous be da ola là o ko adama denya doucité donc moins de choses anya konya ke wala jugme be kala nuna complet min bɛ kɛla misiri nin kan ala kira ka sanayɛlɛ yɔrɔ i ka kibla fɔlɔ o to yen ban ala kira sanayɛlɛ kɛra yen de e ko di donc o misiri an tɛ ɲininkali kɛ o lahalaya bɛ cogo di mun de bɛ kɛla la voilà ale de filɛ ayi mais tɔɔrɔ sugu bɛɛ bɛ ala o dugu mɔgɔw kan tuma dɔ ni jumadonya sera mɔgɔ minnu ye k'a ta san 40 ka jigin olu tɛ to sɔn olu bɛ don parce que comme olu ye fangatigiw ye o b'a to cɛkɔrɔba dɛsɛlenw minnu tɛ se ka foyi kɛ u yɛrɛ ma u b'u de latɛmɛ olu bɛ taa don ka saa seli yahudiyaw b'o kɛla ye e bɛ sɔn o ye kɛ i fɛ yen i ka silamɛya kɔnɔ donc kumalasuranya bolo ma an bɛ ɲɔgɔn hakilina jigila de k'a fɔ sini don ye fɛn min ye
au de Yawm al-Quds al-Alami, journée mondiale ou internationale de Quds. Là, il y a un fait moro do bita misir do to dala de joro do misir ko Masjid al-Aqsa. OK, na lu ka misir to ko Masjid al-Aqsa. Aka kanka Masjid al-Aqsa ya biographie kalam mo yo ya don abi to ya muna aka lala mun de kama. Abe la haliya jumena. Ato long ate fo mo yi donc an takati. Somon beaucoup no omyon. Là makanga kete. Donc loni no signé akanga ke hakindi jigile loni ka bantoyeni ma ka badansa goma ka babingani ma mekela mo site soma kala bi kala ro chama parce que mo e wutabe mo kan de jakoya fana be wul ku yere defa donc adama den ashariya le testament ya te dine re boy folo mo site na so e bingani kila se biye ki yere defa ni take ouais légitime de défense. Oui, adama dia ka tagasrali. Donc anya jija islam o amana ka yoro wo yoro. Mo ni ko ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Yi jija sungalo jumal laba manase yi hakili jigi misri la aya kibla folo anya nyasis fan folo salila anga kila ka sana yele kila ka bo yorom na sella ni kira u yeka yel kata ala kam masaya yorom na abe chuya mna na ya soro andu sukumbe jana be nanti janai bangi hakil to yoro c'est ça hein? Amuno o yoro tige hakilna sigi boloma hakilna jigi boloma. En tout cas, femme ye saliko e kalo be dam na choko na be laban tende. Pan yo yoro femme. On fait problème be yoro mina mi ba manqué. Kalo belen yoro tan fait. Amena on fana tan fait wa an yere ta nyanyina. An won be sigi de ko do ina dama ba dum. Amaka ngakete. Kalo nyini choko o de bala. Jete o de beyi min ba jira ka fo kalo abe ni position na abe se ka ye jien fan abe se ka ye ni fan abe se ka ye ni fan na ati comme ka fo ko o de bina tako o caisse la ya ka fenge non o de ba ndeme pour que am se ka don anga ga munke maintenant sigilate ina fo se do de kelme ka sikunika ko fo sali ye ke samedi. Et puis, bazar moun kan ko télévision faut ko sele que samedi. Et puis bazar moun kan. Ah na so be kalo yele de kono na be kono folo ke. Na ma yebe so ka fo. Mais kalo ka kan nyini chukuya mun na nyini chuko de be kalo la. Si de be kalo la abe nyini na no chukuya de. Centre chairman de be jien kono menumbe nimbara la. Mais ote kokura yo ala de ka loni suku kalfana ni ka Qur'an file suratu Yunus aya 5 surat Jonas verset 5 ala ko di huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqq يفصل الآيات لقوم يعلمون. أي non? Ni ka suratu Yunus ta. Apa ça c'est kacha Qur'an kono quoi. Ma men tala sharia bolo de ma. Ala de ka kalon tele dan. Ka ke yele. Parce que farien ba la, kala ya ba la. Ba ko dhiya. Wal qamara maza nuran. Le nore karaya talil wa qaddarahu manazila aka korodo ni muye jigiyoro le bala kalo ala ko ke mun kama li ta'lamu adada as-sinin pour gaye san jateudo wal hisab ani jati calcul ala yo ke gbansan mo ke gbansan
donc o loni be o te zirin kan de parce que bi do wala te c'est la différence entre la géomancie et puis l'astronomie donc c'est grave quel est التنجيم غير علم الفلك kalau betama tong na bi ngo alon kelo ba fi par exemple no ko bis kasta bi fo kata san wa kele ko kalo ya noro bana na leer na lon sigun na sutugun na obetle ya noro bana na tete wa bana adda bana ke hali second kelen na je dote farakan dote bala o loni o amasoma sayla donc o ban demele kalon kalo be chogo ya juma jango abise ka nyini yoro juma abise ka nyini akaka nga nyini wa makanga nyini par exemple donc sunda mena anga e doka damna tarata doka damna araba bebe dépend de là mais en gros aussi de makanga kele mo fait non wa bi khasatan nan ahlu baytu kasrafa marjou le bey marjou be ka mabna bey o tama minka donc ni le be marjou minko ibi barake no taya bana quand faut que les bena lo comment je dois critiquer o emul baliadi parce que muna ay loni mabna do li babulo mabna fiqhi ni kalloni makorota kastio yoro ma itse ka lere itse ka afoki be social kenai ulu yere marge o te nyon social parce que be kalo ane kama bna ni kama bna ni be tamata sraka e mi muqallidu yo confiant imam ma bon min dira ma be baraka no yi ça fini ori kama ngokunu ala kala ka disa min fo mo min ba ma de o nyami confirm bala nyi kalanke o fana do bala qasama dhahar isnan alimun mutahattikun wa jahilun mutanassik lon kala mul bali min dine la lo hormatanga ala ba ma de o fana fili confirm min ki je few fem me bo ale kunna fem nana le akila o de dina ni wa bi jew kan daluta bolala ale kon ba menane imam ali ko te ko ni man loni kala so so fo ye sala man so so ni ken loni kala ye fo ye sala parce que avena so chani dalilu mo mais man so so li ke confi man so so li ke fa ye senna ale tatala ni dalilu yo ale hakiri min donala donc ale biti jedine fen dola ko ke comme ale de farda kuntigo ye kasora hal mustahabu yerete ko ke dina doye ken wa ene mo ke ale fe e mana ete dina na confi agnon ala bato bate mais ale ka ala bato tuma do chama mi bo ale era ka invention ale era ka hakili gele abode ki ni jeni kan ko dina ere joseye kasoro dina ere silike ere fansita amake bara yo nana la ba on chugo yala ko bi kele kalon fana lon ko le lo oui lon kele utlata le ndo ala bona ya e kuma la suru boloma centre d'observation minum beijing kono ou be ka rapport be se ka kala mais faites attention parce que yoro do la nga e rapport la si bora arabu la do bita di google mako ya traduit une trahison nera ka comparaison ka fulala ni mo ni tara taka kala français la wallahi tina bora sorala ite ta yoro fanyiri sorila j'ai fait la comparaison entre les deux textes. Origine arabe, traduit par Google. Arrête ta. Il est perdu, il est tard dans la ligne et fait mieux. Faites attention. Parce que Mara Sidou Bey à Katia. Donc Mara Sidou fait fola là. Au bec à Takirou Bola, bec à rapport Bola. Vous voyez? Afo kalo iqtiran markazi e muye kalo bena bo dibila aba fo ko kalo wolo la quoi l'astronomie ya expression na kalo bi wolo wakati minna anet lebe nyonta ka tama damna bayno ça c'est on appelle ça couplage central kalo lebe damna be tama siseno ola ya kalo be bien ka ko alenya ou bien ale be konka be ou be nyon fait
donc a bɛ fɔ o de ma kalo ya wolo dɔ bɛ al-wilada al-falakiya. Ça c'est croissance astronomique. Mais o bɛ kɛ cogo jumɛn? Ni kalo dɔw fɛ kalo bɔra dibi la ka lɔ dɔrɔn olu b'a jate ko a bɛ yen. I n'a fɔ sisan waati dɔ la Kadhafi k'a to fanga na Libye ale tun bɛ basé o dɔw kan. Mais bi n'an y'a filɛ ilmul falaki dɔnnikɛlaw la mɔgɔ kelen dɔrɔn de bɛ basé nin kan k'o jate. C'est-à-dire kalo bɔra dɔrɔn hali n'a tɛ se ka ye ale b'a jate k'a fɔ ko par exemple sini ye tile fɔlɔ ye. Non dɔnnikɛla si kɔni ma taga fɛ anw kɔni ka mariage kɔni mɔgɔ si ma taga o sira fɛ. N'a tun bɔra Kadhafi tun bɛ to ka baara kɛ n'ale ye mɔgɔ si ma sɔn ka baara kɛ n'o ye parce que c'est un peu mystère. Maintenant an ka dɔnnikɛlaw bɛ min kan kuma la suna bolo ma kalo n'a bɔra f'a ye ye a bɛ ye cogoya jumɛn a yeli cogoya fana fɔɲɔgɔn caman de y'o fɔ o kɔnɔna na. Donc an ka dɔnnikɛlaw ye min filɛ o la an bɛ se k'o tilan ka taa groupe ba fila ma n'an tɛna walawala quoi ou bien saba. Ni kalo lɔra a si bɛna taa se degré dɔ ma heure hakɛ dɔ ma a bɛ ye a bɛ se ka ye diɲɛ yɔrɔ dɔw la a tɛ se ka ye yɔrɔ dɔw la. Nka an ka dɔnnikɛlaw n'a fɔ Seydou Khoui o ni mɔgɔ min tugula o principe ninnu kɔ olu fana caman bɛ yen bi olu bɛ mun fɔ a fɔ an bɛ diɲɛ in tilan diɲɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ dugu bɛɛ bɛ baara kɛ n'a a y'a fɛngɛ o tɛ dɛ olu ko a bɛ fɔ o de ma ko wahdatul ufuq horizon unifié unique. Donc o kɔrɔ ye mun ye ko ni kalo sabatila dugu dɔ la mais a ma sabati aw fɛ yen supposons que anw fɛ yan kalo ma se ka bɔ mais an y'a ye a bɔra min Mauritanie comme ça ou bien Sénégal k'a fɔ comme an n'u bɛ fara ɲɔgɔn kan an n'u yɛrɛ bɛ heure kelen de sa la an y'a fusion yɛrɛ i b'a sɔrɔ min b'an ɲɔgɔn cɛ a tɛ tɛmɛ heure kelen kan mais o ko dilen ko ni k'a sɔrɔ an n'u ka dugu ni o dugu min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ su kɔnɔ an bɛ su fan dɔ partager ni ɲɔgɔn ye c'est-à-dire an ka suw bɛ don ɲɔgɔn kɔnɔ k'an bɛ baara kɛ n'olu ka yeta ye. Donc o dɔnnikɛlaw bɛ wahdatul ufuq n'an bɔra yen ta'addudul ufuq de bɛ yen non c'est diversifié yɔrɔ bɛɛ n'a a ka lahalaya olu baara kɛ n'o ye. Ouais. Sisan kana kalo yɛrɛ ye sisan ka baara kɛ n'a ye yalima a bɛ charte i b'a ye ɲɛjala na en l'œil nu ou bien a bɛ se ka filɛ ni appareil ninnu ye télescope ninnu ye tari a ko bɛ kɛ cogo di. N'an nan'o la dɔnnikɛla dɔw fɛ fo a y'i ye ni ɲɛjalan ye n'an ye misali taw mɛn Seydou Sistani hafizahullah ale b'o de kan ale bɛ Irak i b'a ye ɲɛjalan na k'a ye fɛngɛ appareil ninnu na o t'i wasa dɛ n'i k'a ye i b'a bɔ yen k'a filɛ ni ɲɛjalan n'i k'a ye sisan a bɛ sɔrɔ ka sabati ale ka principe de y'o ye. Donc n'i bɛ tugu ale kɔ baara kɛ n'o ye mais ale fana ko ale ka principe ye mun ye ta'addudul ufuq i b'a ye Irak de nature u ya position ka gɛlɛn han kalo ye ko la olu ya zone nin ka gɛlɛn parce que olu bɛ kɔrɔn fɛ. Maintenant ale ta ye mun ye n'a y'a sɔrɔ sisan supposons que ne bɛ Sistani kɔ an bɛ nana kalo ma sabati ale fɛ Irak a n'o zone na mais ne fɛ kalo bɔra ne t'ale kɔnɔ dɛ non ne bɛ baara kɛ yan ne bɛ seli ne bɛ n ka seli kɛ mun na parce que ale ko ko diɲɛ tilalen dɔ yɔrɔ min na n'a sabatila olu bɛ baara kɛ n'o ye wahdatul ufuq kɔrɔ de y'o ye ta'addudul ufuq kɔrɔ de y'o ye m'a ye. Donc n'a sabatila ele fɛ yɔrɔ o yɔrɔ e bɛ baara kɛ n'i ta ye i t'ale kɔnɔ dɛ da n'a tɛ ɲɔgɔn ye sira la
ale bɛna n'a ma sabati ale fɛ sisan ni ɲɛjalan ye ale tɛna baara kɛ i n'a fɔ an bɛ min na nin na sen na taa nin probablement ye a ma fɔ que c'est pas évident a bɛ se ka kɛ diɲɛ bɛɛ bɛna seli lon kelen mais dans les cas vous voyez non pas sûr a fɔ Irak ɲɛjalan mana se ka ye a bɛ se ka ye mais a ka gɛlɛn de c'est pas impossible n'a fɔ rapport bɛɛ k'a fɔ cogoya min na maintenant a bɛ ten donc non n'a sera a yela ni appareil ye a bɛ baara bɛ kɛ n'a ye n'a fɔ Seydou Kayed ninnu ka principe la ni k'a ye ni ɲɛjala ma se k'a ye a k'a ye ni télescope ni appareil filɛ tagaw ye loupe ye baara bɛ kɛ sabanan olu ko bon tuma dɔ a ma ye mais i b'a sɔrɔ si sera yɔrɔ min na a bɛ se ka ye imkaniyatu an ka ye ni appareil le ye o a yera ɲɛjala na o parce que kalo bɛ se degré dɔ le ma n'a bɛ se ka ye fɔɲɔgɔnya bɛ na yɔrɔ min na o t'o yɔrɔ ye dɛ a bɛ se ka ye wa a tɛ se ka ye est ce que a si bɛ yɔrɔ min na a bɛ se ka ye wa donc sisan olu bɛna filɛ comme an ka kayidu t'a fɔ ne comme ale fana bɛ min kan o de ye tahadul ufuku ye donc a bɛ se ka kɛ alu fɛ a sabatila ni mun ye a tun tɛ se ka ye ɲɛjala na ma a bɛ ye ni appareil alu k'a ye ni appareil alu baara kɛ n'aw ta ye a kana ale kɔnɔ dɛ k'ale bɛ yiran k'ale ba non 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 alu bɛ baara kɛ n'aw ta ye parce que ale ka principe de ye diversification spatiale donc ale bɛ baara kɛ n'aw ka réalité o cogoya la o de kama n ko f'an de y'an jija ka baara kɛ sɛbɛ la parce que file y'a sabati ko kalo a sabatila a ma sabati de est ce que a minɛnw b'i bolo wa tu es doté tu es équipé fo nin bɛɛ le kɛ donc woya ko tɛ quoi c'est un phénomène naturel fo ka sabati yɔrɔw de sɔrɔ a la donc an bɛ min na sisan kuma lasɔnna bolo ma kalo min bɛna jɔ rapport k'a fɔ cogoya min na couplage central bɛna commencer an k'a fɔ n ko tradition bɛ yɔrɔ min na problème bɛ yen arabu b'a fɔ ko sisan masa alhamis laylatul juma ni ka taa olu ka tradition nin t'olu fɛ yen o parce que i b'a sɔrɔ matière bɛ n'a expression de bil muqabil o t'ale fɛ o ale bɛna centre littéraire dɔrɔn de utiliser o n'i ka laɲini tɛ bɛn sisan n'olu ko sisan ko laylatul juma juma su masa al khamis alamisa wula fɛ vous voyez ni y'o de groupe na a tɛ se ka traduire a ka bɛɛ bila ka don tɔgɔ de pété dɔrɔn ka tɛmɛ n'a yɛrɛ ye il peut pas donc kelen tɛ an bɛ yɔrɔ min na sisan an b'a fɔ laylatul juma lakin masa al khamis alamisa wula juma su vous voyez donc kalo bɛna lɔ a bɛ lɔ wagati min na nin bon selon le temps universel que c'est à quelle heure 17h39 non 17h39 o kɔrɔ ye mun ye k'a ni tile bɛɛ bɛ ben a yɛrɛ ti to tele kɔfɛ bon tuma dɔ marasiru dɔw bɛ yen i n'a fɔ mutamari conférence islamique ya mɔgɔw ya principe olu bɛ Makan filɛ sisan ni kalo lɔra Makan olu ka principe la tuma dɔ n'a lɔra Makan k'a fɔ Makan tile sera ka bin ka kalo in to yen même n'a tora espace la horizon la 1 minute tele kɔni ye bin k'a to yen olu b'a jate k'a fɔ kalo lɔra o y'olu ka principe ye olu n'an ka principe tɛ kelen ye o de kama tuma dɔ b'a ye fɔɲɔgɔnya bɛ don kow la parce que an n'u t'a la anw ya minnu ko ko imkaniyatu possibilité de voir olu b'a fɔ la cogo di dɛ fo a si de se hakɛ dɔw ma
yalma kalo na si tera tan ni joli a bɛ se ka ye mais il y a des empêchements naturels par exemple olu b'a jate k'a bɛ yen vous voyez donc n'a fɔra ko kalo min bɛna lɔ sisan kalo bɛ lɔ sisan b'a sɔrɔ a lɔra bien donc fo ka taa se sini wula fɛ de a si bɛna kɛ l'heure joli ye o de bɛ jate la a ma ye donc kalo bɛna lɔli min kɛ a bɛ lɔ juma kalo bɛna lɔ juma couple central a bɛ daminɛ juma 17h39 donc kɔrɔ ye mɔgɔ min b'a la ko samedi bɛ se ka kɛ seli ye n'a y'a sɔrɔ e tun bɛ ko kalama e tun tɛna kuma fɔ o parce que kalo tɛ yen n'a lɔr'o la nin ale ni tile bɛɛ bɛ taga ni ɲɔgɔn ye i bɛna fɛn jumɛn de ɲini e b'a ye fɛn min tɛ yen k'i de b'a ɲini na o tɛ fa dɔ ye wa mais n t'a dɔn dɔrɔn de ye mɔgɔw bila nin na donc en aucun cas samedi tɛ se ka kɛ seli ye diɲɛ fan si fɛ parce que kalo tɛ yen maintenant le lendemain vous voyez samedi wula fɛ le sisan voilà rapport bɛɛ k'a fɔ kalo bɛ se ka ye diɲɛ dugu caman na Amérique fulaw sud ouest Afrique du sud Afrique de l'ouest autant nous fait vous voyez n'an ka ye yan comme ça parce que vers bɛ yɔrɔ yɔrɔ a b'a ye olu b'a ye ɲɛjala na en l'œil nu sans problème apparaît tɛ. Et si vous regardez bien, vous allez trouver que l'Afrique de l'Ouest est rentrée dedans. En nous, il y a Jamana ou les fleurs niés. Rosny, Olubaye, mais avec une bonne observation. Fleur Kelao, ils n'ont qu'à être vraiment un peu strict. Expérimenté voyez vous savez qu'il y a un empêchement manqué c'est-à-dire kabanogo mantia tant ou vous savez qu'il y a voyez non yoro to ni samedi ou la fela le hein olu ba yeni mouye avec les nuits difficiles très critiques mais avec les appareils très facile de voir. Mais quand il y a des gens nani, au début na galère, au début bouloni. Donc au là c'est ça, zone menon be bleu là. Il n'a pas fait tout yamna Irak zone au Luka kabe galère, à ça ka galère. C'est pas impossible hein. Rapport va faire tout ce n'est pas impossible kabiller, mais à ka galère. Mais avec les appareils qu'on a, problème t'es. On est comme en côté. Donc, probablement, même si c'est qu'à Géléa là, et en Karamoba, celle-ci Sanika, Joro, Mikofaye, Yajalanan. Probablement, c'est qu'à y. Donc, on ne devait pas follow. Allez, ne même pas aller à Mabnakan, au lieu de canonique, n'a sabati. Samedi ou la fait, donc oui, c'est le dimanche. Mais toi nous connaissons bien hein comment la souvenir boloma na rapport au tabou to be ya kono c'est lui que dimanche sans aucun problème mais dans le cas où comme a yele ka gelo lu fait ni jala yi Irak zone na te 600 tabi gela mais mo be dien fanto fait no be 600 ko bi c'est ka du ko be fait mariage ou to ko lu be na seli dimanche ni ala sona donc position de rapport menu be o de nu donc moi quand fait manquant côté ni l'on kala ou le cas fongo nyoya o te an dala kanyo non et tu sais qu'à le principe ou li i kalon fana masama qui va discussion kena e ko ka ni fenga ni kan ni mai là donc il a quand même choisi que be tugo ko et puis salam fatia bi date c'est fini kata nyon dusi gban ka do ba baraji là c'est pas bon. Donc, on sabal inshallah, ala ka nyon chama bilan su kono, hela la
kan bela jeli kisi banan toroma kan ga jamana kisi ka islama ni adama dum bela jeli kisi ni balawni ala jarabi ko jugu ma insha Allah ka nyon chama fana bila an si kono insha Allah ala kirana somo wasan ma ulul horma kama amina kuma ntige kuma jana katame na la waqti waradi insha Allah walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammadin wa alihi at-tahirin wassalamu alaykum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh.